अस्सलाम जी, मैं हूं राना शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोइट्री के बारे में। व्हाट इज पोइट्री एंड हाउ वी कैन राइट पोइट्री। तो पोइट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो लेट्स सी व्हाट विलियम वर्ड्सवर्थ हैज टू से अबाउट पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ, एज यू ऑल नो, वाज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड इज आल्सो regarded as the poet of nature. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जी पोइट्री इज अ spontaneous overflow of powerful feelings and it takes its origin from emotions recollected in tranquility. यानी पोइट्री एक spontaneous, हमसे दो चीज़ों पे फोकस किया था। spontaneous overflow of powerful feelings, so powerful feelings होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर spontaneity, बेसाख्तगी, जोर आजमाई नहीं करते होते पोइट्री का। तब आजमाई तो की जाती है, जोर आजमाई नहीं आप कर सकते, जोर लगा के आप शायरी नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियसली अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड पोइट्री। अदरवाइज वो जोर लगा के जो किया जाएगा, वेल इट माइट बी इन मीटर, इट माइट बी इन रिदम, लेकिन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड प्रॉपर पोइट्री। और फिर उसने कहा था इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी पीस को कहते हैं, कामनेस को कहते हैं। जब एक पोइट या कोई भी पर्सन एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो बड़ी स्टॉर्मी सी फीलिंग्स होती हैं, एक टर्मोइल होता है, ही गोज थ्रू एन इंटरनल टर्मोइल। तो उस वक्त दैट्स नॉट द राइट टाइम टू डू पोइट्री। बट विलियम वर्ड्स बिलीव्स, इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, विलियम वर्ड्स बिलीव करता है कि जब वो इमोशंस थोड़े सबसाइड करते हैं, फिर आप उनको रिकलेक्ट करते हैं, आप उनको recall करते हैं, and then what you write is poetry. Well, that's what William Wordsworth says about poetry. Let's see what Robert Frost has to say about poetry. So Robert Frost कहता है कि poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. So सबसे पहले emotions, हर बंदे के पास emotions होते हैं, लेकिन emotions को एक thought की शक्ल देना वो एक poet का काम है, और that comes natural to a poet. Emotions are changed into thoughts, and then what a poet does, which other people cannot do, is that a poet gives words to his thoughts. मतलब he जो poet होता है उसके अंदर ability होती है to express himself, तो अपने आप को express कर सकता है, जबकि other common human beings are unable to express their thoughts properly. तो एक poet के पास एक ये होता है, एक ability होती है कि वो जो feel कर रहा होता है, उसकी जो feelings होती है उसको he can express those feelings through words. ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की definition of poetry. So which means कि number one, you need to have feelings. Feelings are very 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 important for writing poetry. If you don't have feelings, you cannot feel something, then you better not write anything on that kind of experience, or that if that experience is not properly felt by you, you have not gone through that experience. अब जॉन कीट्स ने जो कहा था पोइट्री के बारे में, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मेरे नज़रिए दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। उसने कहा था कि पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली टू यू एज लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। तो पोइट्री आप पे इस तरह से नहीं उतरती, ऐसे आप पर नहीं आती जैसे दरख्तों पर पत्ते आते हैं, नेचुरली नहीं आती है, तो इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, फिर बेहतर है कि पोइट्री हो ही ना। यानी ऐसी शायरी, अब मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है कहता सर आई वांट टू राइट पोइट्री, मुझे बताया मैं किस टॉपिक पे लिखूं। अब जब कोई मुझे ये कहता है मैं किस टॉपिक पे लिखूं, इसका मतलब है अगर आप कोई चीज़ फील ही नहीं कर रहे तो देन व्हाई डू यू वांट टू राइट ऑन इट। आप तो तब शायरी करते हैं जब अंदर से आप भर चुके होते हैं कुछ जज्बात से, कुछ फीलिंग्स आपके अंदर इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी होती हैं कि यू जस्ट वांट टू गिव एन आउटलेट टू दोज फीलिंग्स, यू जस्ट वांट टू ब्रिंग आउट दोज फीलिंग्स। तो फिर जाके आप पोइट्री करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Emily Dickinson, again a very important renowned American poetess, उसने कहा था कि if I read a book and it makes my whole body so cold that no fire can ever warm me, I know that is poetry. और वो मजीद कहती है if I feel physically as if the top of my head were taken off, I know it's poetry. तो पोइट्री के लिए कहते हैं कि मतलब इट्स सच काइंड ऑफ अ थिंग कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम, बॉडी मैकेनिज्म को हिला कर रख देती है। इतनी स्ट्रेंथ होती है पोइट्री में, इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग अपील होती है कि इंसान अंदर से हिल के रह जाता है। लेकिन
if I feel like my head were taken off, कि जैसे मेरा सारी किसी ने उड़ा कर रख दिया हो, अगर ऐसी फीलिंग्स आती है तो फिर मैं कहती हूँ yes this is poetry. तो इसलिए ये स्ट्रेंथ पोइट्री में तब आती है जब आपकी फीलिंग्स के अंदर स्ट्रेंथ होती है. Whatever you write, you can write on any topic, but until and unless you feel something and you feel that thing very strongly, you better not write on that particular thing. अच्छा, अब देखते हैं कि पोइट्री की कैसे जाती है. तो एलन जिन्सबर्ग ने कहा था कि टू बी अ पोएट इज अ कंडीशन नॉट अ प्रोफेशन. पोएट तो एक होना एक आपकी कंडीशन होती है. जैसे कहते हैं ना कि शायर पैदा होते हैं, वो उनको ट्रेन करके बनाया नहीं जाता, तो ऐसे ही वो कहते हैं कि कंडीशन नॉट अ प्रोफेशन. आप एक प्रोफेशन के तौर पर पोइट्री को नहीं ले सकते. वो अलग बात है कि आजकल सब कुछ ही चल रहा है, कमर्शियल पोइट्स भी अवेलेबल है हमारे पास जो ऑर्डर पे पोइट्री लिखते हैं, बट दैट इज अगेन नॉट द प्रॉपर टाइप ऑफ पोइट्री. अब पोइट्री के लिए हवाले से कोई देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि ऐसे पोइट्री की जाती है, ऐसे नहीं की जाती है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो नहीं है, लेकिन चंद एक बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे. अगर आप पोइट्री करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अभी यू नीड टू रीड पोइट्री. द मोर यू रीड द बेटर राइटर यू कैन बिकम. वैसे भी आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से रीडिंग और राइटिंग जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो फॉर राइटिंग गुड पोइट्री यू नीड टू रीड गुड पोइट्री. अब आपको अगर आप उर्दू पोइट्री करना चाहते हैं तो आपके उर्दू के अच्छे शायर उनको आपको पढ़ना चाहिए. आपको फराज को पढ़ना चाहिए, आपको फैज़ को पढ़ना चाहिए, आपको मजीद अमजद को पढ़ना चाहिए, गालिब ऑफ कोर्स उनको पढ़ना चाहिए, इकबाल को पढ़ना चाहिए. आपको आप आजकल मॉडर्न जनरेशन में बहुत पॉपुलर जॉन एलिया को पढ़ना चाहिए, मोहसिन नकवी को पढ़ना चाहिए. बड़े शायर हैं, इनको आपको लाजमन पढ़ना चाहिए. ऐसे इंग्लिश पोइट्री की अगर बात करते हैं, आपको एमिली डिकिंसन को देखना होगा, आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना चाहिए, आपको शेक्सपियर के सॉनेट्स पढ़ने चाहिए, और आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री आप देख सकते हैं. ठीक है. और फिर मॉडर्न पोइट्री में भी अगर आप चाहें तो मॉडर्न पोइट्स के, मैं क्योंकि थोड़ी सी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का, तो मुझे क्लासिकल पोइट्स को ज़्यादा ही अपील करते हैं. अच्छा, तो हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो कोई नहीं, लेकिन एक काम आपको करना है, जैसे मैंने कहा कि यू नीड टू रीड गुड पोइट्री. और सेकेंडली आपको पोइटिक रेसिटेशन सुननी चाहिए. उर्दू के शायरों को किस तरह से वो शायरी को डिलीवर करते हैं, वो सुन के ना, जब वो जिस अंदाज से एक शायर जब मुशायरे में शायर एक पढ़ रहा होता है तो आपको उस रिदम की समझ आती है कि वो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक लाइन को, एक पोइटिक लाइन को पढ़ते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू रीड इट. हमें उसका मीटर ही समझ नहीं आता, उसका रिदम हमें समझ नहीं आता. तो वो जब पोइट एक पोइटिक रेसिटेशन करता है तो उसमें हमें रिदम मिल जाता है, और रिदम के साथ फिर पोइट्री जो आसानी से याद भी हो जाती है. जब आप रिदम को पकड़ लेते हैं देन यू कैन ऑल्सो उस रिदम की प्रैक्टिस करके उसको आप खुद से भी फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं. मुझे जब भी कोई स्टूडेंट्स कहते हैं तो मैं कहता हूँ एक खास लाइन पकड़ लें. फॉर एग्जाम्पल फैज़ की लाइन है कि दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के. अब ये लाइन तो नहीं, तो पूरा शेर मैंने पढ़ दिया. अब दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के. दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के. दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के. इसके रिदम को पकड़ें. जब आप इसके रिदम को, इसके मीटर को पकड़ लेंगे देन यू कैन यूज दैट मीटर फॉर राइटिंग और एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स. ऐसे इंग्लिश में द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Robert Frost. इन लाइन्स को लेट से आप पकड़ लेते हैं, आप इनको बार बार पढ़ते हैं, तो इनके रिदम को आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू राइट पोइट्री. तो पहले पोइटिक रेसिटेशन को सुनना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन यू कैन राइट गुड पोइट्री. उसके बाद है कि जी स्टार्ट ऑफ सिंपली, आसान लफ्ज़ों में लिखें, आसान पोइट्री शुरू में करें, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन बिल्ड अप. आप अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं, पोइटिक स्ट्रक्चर्स, उनको यूज़ कर सकते हैं. उसमें फिर लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, एलिट्रेशन क्या होती है, इमेजरी, अच्छी स्ट्रॉन्ग इमेजरी को आप यूज़ करें पोइट्री में. फिर आपकी पोइट्री, फिर जो भी पोइटिक पीस आप लिखेंगे वो ज़्यादा अपीलिंग होगा. पोइट्री के वाले से ब्रैंडन मैथ्यूज ने कहा था कि बी ब्रीफ, बी बॉयंट एंड बी ब्रिलियंट. ये 3 B's आपको याद रखने हैं, ब्रीफ, बॉयंट एंड ब्रिलियंट. बॉयंसी वैसे किस चीज़ का, उछलना, उछाल वगैरह होता है. या मतलब है कि आपके अंदर एक फीलिंग्स जो है ना, उनके अंदर एक खास, मतलब आपके इमोशंस जो उनके अंदर एक खास किस्म की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और एक खास किस्म की अपील होनी चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स बी ब्रिलियंट. एंड व्हेन यू राइट योर पोएट्री और एनीथिंग,
it must be brilliant, it must sound different from ordinary prose. اور پھر کہتے ہیں کہ جی paint with words and use visual images. Images, strong images آپ یوز کریں گے پوئٹری کے لیے تو وہ زیادہ اپیلنگ ہوتے ہیں. بہت اگر آپ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو ڈسکس کریں گے تو sometimes poetry becomes a little boring and it becomes a little hard to swallow it. It becomes a little hard to understand. اب پوئٹری میں مین چیز جیسے میں نے کہا کہ spontaneity is very important, but measure, use of meter, rhythm is very important. اب ردم کا استعمال جو پوئٹری کے ساتھ مطلب پوئٹری میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اٹس بیسیکلی اے کمبینیشن آف فیلنگس پلس ردم. یو نیڈ ٹو ہیو فیلنگس اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو ردم ان یور پوئٹری. اگر ردم نہیں ہے, آج کل لوگ فری ورڈس لکھ رہے ہیں اور اردو میں بھی ایک تو آزاد نظم ہوتی ہے, ایک نثری نظم آ چکی ہے جو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن نثری نظم یا فری ورڈس کے بارے میں رابرٹ فروسٹ نے بڑی پیاری بات کی تھی. اس نے کہا تھا رائٹنگ فری ورڈس از جسٹ لائک پلئنگ ٹینس ود دا نیٹ ڈاؤن. نیٹ آپ ہٹا دیں اور ٹینس کھیلیں. دس از ہاؤ بیسیکلی ہاؤ ایزی از فری ورڈس یا نثری نظم لکھنا. بات تو تب ہے کہ نیٹ سامنے ہے, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, ان کو ان ریسٹرکشنز کے اندر, ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں تو دیٹ از ریئل پوئٹری. پر اب ہم پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں داخل ہو چکے ہیں, تو اب ہر چیز جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہے تمام اسٹرکچرس کو ہم بریک کر رہے ہیں, نئے سے نئے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے فری ورڈس بھی چل رہی ہے, نثری نظم بھی چل رہی ہے, لیکن جب ہم ایسی پابند نظم کی بات کرتے ہیں, ریتھمک پوئٹری کی بات کرتے ہیں, تو ریدم از آف کورس ویری امپورٹنٹ, فیلنگز آر امپورٹنٹ اینڈ دین ریدم از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو اس حوالے سے ٹامس ہارڈی نے ایک بات کی تھی بڑی خوبصورت سے کہا تھا. ٹامس ہارڈی نے کہا تھا کہ پوئٹری از ایموشن پٹ انٹو میئر. دی ایموشن مسٹ کم بائی نیچر بٹ دا میئر کین بی ایکوائرڈ بائی آرٹ. مطلب ایموشن ہے تو بائی نیچر آپ کے اندر نیچرلی آپ کے اندر آتے ہیں, لیکن ایز فار ایز دا میئر ردم جس کی آپ بات کرتے ہیں, میجر کی بات کرتے ہیں, دیٹ کین بی ایکوائرڈ بائی آرٹ. آپ کو a poet has to be an artist, اس کو ایک آرٹسٹ کی طرح سے اس میئر کو, اس میٹر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی مشق بھی کی جاتی ہے, تھوڑی محنت کی جاتی ہے, بٹ ایز فار ایز فیلنگز آر کنسرنڈ, فیلنگز آپ کی نیچرل ہونی چاہیے, پاورفل ہونی چاہیے, اسپونٹینیٹی ہونی چاہیے, تب جا کے آپ اچھے پوئٹ بن سکتے ہیں اور آپ اچھی پوئٹری کر سکتے ہیں. بس یہی تھی چند باتیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. میکسیمم ریڈنگ کریں, ریڈ گڈ پوئٹس, اچھے پوئٹس کو پڑھیں, ردم کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کے لیے پوئٹک ریسیٹیشنس کو سنا کریں, اور اس کے علاوہ پھر اپنے جو بھی آپ نے خود پوئٹری لکھنی ہے اس میں چند باتیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں ان کا خیال رکھیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جان لگا کے, جان لڑا کے, زبردستی کر کے ذہن میں وہ ڈال کے پوئٹری نہیں ہوتی ہے. جب ہونی ہوتی ہے تو اچانک ہو جاتی ہے. ایس ٹی کالرج کے بارے میں بات بڑی مشہور ہے کہ ایس ٹی کالرج اوپیم ایٹر تھا, افیون کا نشہ کیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ وہ نشے میں کہیں پتہ ہے اپنی موج میں مست تھا, تو کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ذہن میں کوئی 230 اور مجھے ایگزیکٹ نمبر بھول رہا ہے لائنس کا, اتنی لائنس اس کے ذہن میں آ گئیں, اور he wanted to write those lines and started writing those lines. 70 کے قریب اس نے لائنس لکھی, باہر ناکنگ ہوئی, دروازہ کھولنے کے لیے جب باہر گیا وزٹر کو فوراً اس نے اسے جان چھڑائی. جب تک واپس آیا تھا تو باقی لائنس بھول چکا ہوا تھا, اور درمیان کی لائنس آخر کی 10 ایک لائنس اس کو یاد رہ گئی تھی. پھر اس نے وہ 10 لائنس لکھ لیں, شروع کی 70 کے قریب لائنس سے لاسٹ 10 لائنس تھیں, اور اس پوئم کو ہم قبلہ خان کہتے ہیں. وہ پوئم اس کی بڑی فیمس ریناؤنڈ پوئم ہے قبلہ خان. اسی کے بارے میں قبلہ خان کے بیسیکلی وہ مارکو پولو کے ٹریولز پڑھ رہا تھا کہیں پہ ایس ٹی کالرج, اور پھر اس موڈ میں وہ قبلہ خان کا جو سارا کا سارا جو اس کا پیلس تھا, اس کا جو گرینڈیئر تھا, اس کی جو میگنیفیسنس تھی, وہ سب اس کے ذہن میں تھی, اور یہ پیلس کو ڈسکرائب کر رہا تھا, اور وہ ساری لائنس اس کے ذہن میں بالکل آل آف اے سڈن آتی چلی گئی نیچرل پروسیس کے تھرو. لیکن جب ایک ناکنگ ہوئی باہر, سارا وہ تسلسل ٹوٹا, وہ ٹیمپو ٹوٹا, اور ساری کی ساری لائنس بھول گیا. تو دس از ہاؤ پوئٹری از بیسیکلی ریٹن, اینڈ دیٹ از دا ریئل ایکسپیرینس. غالب نے کہا تھا نا, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.